Okay. Nakikibisita. Yan, yung bisita ka. Oh, ito yung nagnaganti agyan ito eh. Tapos ito merienda, lunch, computer, silaw, ito bag ko, tugaw ko. Kakalpas ko nagdalos sa merienda na. Okay, pakita ko lang tayo yung dinalos ako. Tayo nga ito. Yup ko. Dapat nakalak pa na yun ito eh. Manda takawin. Lantagin na tulbek ko ah. Sipngit. Oo, nagadunga tulbek yun. Ikadua. Okay, tayo nga to. 4 floors, winalbalisak, kastangagdan eh. Tipay, winalisak pa. Oh, nagtakil nga rin daw. Oh, nagdalusin eh, nagrugit dati ito. Dito, pinagdalus ko ang pa yung plaster. Okay, nagbayag. Titan. Tour of my work. Waray besal daw lang. Medyo nabanog sa tao. Nagsipngit yus. Nagsipngit ito yung hotel. Puro pantipid ti silaw na. Ah! Lako. Okay. Tapos pa saan tatay makpay. 12:30 nakpela pas urayak lang sumampit di Gmail dan tapos urayak lang pa si Gmail dan tapos lagi pa na ki Gmail box tapos agawid ako na kung talaga makita yung pagpakita pa ito rin pa dahil limawag kasi data ito yung haton ito tao ko. Tuyak nagrugi nagdalos. Sakto makita pa yun no, darugit na naibati. Man. Tapos balisak dito agdan. Papay joy. Magnaklatan. Damit Pilipina ito nga. Dalos. So tinasabag ko. So kasi ito magbagang ka nga portier. Dalos ay ha. Nag-iay ka kagdalos yun. Napay balbalay tani oh. So tati obrak lang yun mangmangan ken agpapasounds. Dalo sa pamin every agdan. Ito yung pisina. Nagsipngit siya. Kahit nagilan yung wal. Yan nakas na nakadakkel. Ito yan. Dakkel.
Bainak mo ni video. Ayan, so dito ito trabaho ko mahalaga with damdaman. Tapos i-upload ko ito yan. Love you. Ay, makita. Ayan. Bareng makita. Namis. Magpalat ko. Ay. Sila. Patalyos. I promise naman nung tagling-ling ito. So, baba ko. Makita. Love you. Di kita mailin. Miss Mesa. Kaya kita ano na number dyan mailbox. 18. Jacorosi Ovidio. 18. Jacorosi Ovidio. Nakipan dyan. Nagbasbasa na kaya eh. The skin cancer answer. Hindi na binasak pa Feng Shui. Ganun librong titong ko ito eh. Okay, number 18. Tolbek at alata na yung bulsa. Isurat to pa ito yung logs. Tapos yung log mail. Tapos yung video. Mas mesa. Kaya medical man ni Gado. 18. Jacorosi. Ito eh. Gini plastarius. Dapat din makita. Okay. Pasin. Right laging got 12-13. Bagi ng size. Ayan. Hindi ka naman. Okay. 12. Nalpasin. 13. 13 nga ang bigatin. Nagaya video na. Yung pagtawis mesa na. Binasbasa kit di abi nito. Kap-kapis. Okay. Pasin. Basa na. Kenmag. Ako pa'y naibos. Nagaraya. Kita kita Pilipinas store. So ginatangkon. Basa na ako mal. I love you. Ag PM akman to. No. Malpasin. Right laging ka 12-13. Kit ni. Kaya man ta oras. 10:40. Ayun na 12:30. Tugtog obra. Guray. Love you. Video pero ket ko lagi pen. The skin, your largest organ. Vitamin D, which is an essential component for the absorption of calcium and phosphorus. Ada pa yung miss ko nga word ket. Hindi bio dati miss ko ito. Tanan? Ito yun. Shit. Melanocytes. Ano yung kweta? Biology. So, video kayo itong pampatid to kang di vlog. Ready katawak ni. Keratosis or horny. horny growths. Okay, tuloy ko agbasa. Cancers, skin conditions, melanomas. Okay lang. The sun, your face worst enemy. The sun is your face worst enemy.
Although, basta objective point nan, worst enemy. So, ang kaunay papainit, mahal. Lalo taro pam. So, payong ka doon ng init. Well, love you. Preventing skin cancer. Kitam changes in diet can help prevent cancer. Eat lots of fresh fruits and vegetables and limit your intake of saturated fats. Kitam, isu bagbake nga kitam takang kalim no the saturated fat na. Kitam natin para namin get zero trans fat or cholesterol. Kitam medyo saturated fat na 1.5 grams lang, so okay lang. May nga 15, may nga 30. Delikado kas dyan. Calories from fat, 60. So, mauram ko kasi matubi mabanak agdan. So lang iso. May nga pinagbabat agdan, 80 calories jay. So, kitam tayo saturated fat na no kwa. Deta na. Hanggang focus. Sa era. Love you. Use of sunscreens does not make your skin impervious to the sun. Kasi kunana pa ito'y SPF. Sun protection. No matter what the ingredients today, sunscreens are by the FDA with what is known the SPF. Basta madi. So, J lotion ko dikon. Silka, diba? The SPF 7 nan sa jay. So, amuna nakit. People constantly applying large amounts of chemicals in their skin is not sure that the long-term effects. Ciao! Giorno. Madre. Basta jay. Madi ka hangkaw nag-lotion. Siguro mag-lotion ka once every other day. Jay. Pero rin, kursing ka mo ngayon. Baga may kursing ka. Madi. Sa jay. Amunay ka adwen. Pati siya iwasak meltin. Kasi los-loso na kay tibagik ka dati lada. So, katek jay. Love you. Glycoalkaloids. Get ti kunana kaya various plants and fruits form the genus Solanum contain glycoalkaloids o solanum. And then basta in addition to potatoes, one of the best known solanum plants is the eggplant. Mangkat eggplant ken potatoes. So the various solanum plants have been effective against different tumors. Basta solanum naglagi pa solanum ti kadto mga vegetables mo. Mainly potatoes ken eggplants. Siya kahit kot eggplants. Lalo tay torta. Ken tay na prito no kwa nga isaw-saw motsoy nagihimas DJ yo. Basta DJ. Ken patatas, mga nakpit patatas. So mga kabit. Ken eggplant mga ka. Love you. Napanood ko mayat nga idea dito iti thesis mo. Glycoalkaloids. Kasi di ba ni mamang mo ket agad da agawan ti siding na. Japan na basa din skin cancer ti lada. Basta padas mo dito yun glycoalkaloids. Kasi ket as a plant derived substance is classified as a natural product o glycoalkaloids. Padas mo pampatay. The picture ticket before, after. Pinta sa ito nga thesis. I-improve mo lang. Or in other words kasi ko glycoalkaloids. Kayat mo. Okay lang naman. Okay, improve. Basta, glycoalkaloids.
Gapot sulanong pampatay ti cancer, skin cancer. Jay. Okay, love you. Taktakanak no pa dut siding ko itan. Dut siding ko. Baka cancer. Joke lang. Normal. Yung kitab to Advantages. Yung nagayang makaadum ti solanum extract. The drug has far more side effects. Among these are loss of taste. Wala na paikat. Therapy being administered. The genus Solanum are toxic to cells. Tapos, to understand just how safe Solanum extracts are, let's compare them to cisplatin, a widely used chemotherapeutic agent. Paano ito binasa ko na 6 to 40 kung kung na get. Okay. The concentration of the extract is 6 to 40 times less than that of other cytotoxic agent. Bale, kadi Diyos usarin na dito iti pinaka-less toxic iso may mayat ta. Yung toxic. No, adunay. And the drug is in fact so toxic that the drug handbook for nurses warns that preparation of the parental has been associated with carcinogenic, mutagenic, and teratogenic risk for personnel. Mukat katawang pinagbasak. Love you. Kita. Hindi. Pinagbasa. Like a boss. Dahil ti office, agbas-basa na gibig video na pag nariyan data. Like a boss. Mobrak lang nag-boring. May ano pa yung oras. May sa oras pa eh. Nagbasa na. Love you. Don't let others rule your life. Take responsibility for your own health and well-being. Ask questions, gather information, make choices. Challenge your doctor to explain his or her choices. And if you believe that this book has answered more questions than it has raised, you have your skin cancer answer. Recording ending. Challenge your doctor to explain his or her choices. Suntuno mo pera ka, syempre, challenge mo kami na, explain mo na apay madi, apay mayat. Ben, love you, mahal. Love you. Tamok na yan ko. Love you. Sika lang. Love you. Baring mahit-kita tak diang na mahit-kita tak. Amen. Daklat ito yung nakatugaw. Kasi talagang palpalabas dito yung gaga dito eh. Ciao, buongiorno, meaning na get good morning, good day. Nangabasay. Kasi ito title na eh. Skin Cancer Answer, Dr. I. William Lane, Linda Comac. Oh shit, sorry. Feng Shui. Maboringan namang basa ito eh. Plano ti balbalay. Sangwen na. Dapayin yang ket. Pandiin yang. Sada kita ngayon yang ina. Nakabisan ito. Oh shit. Yan, masa ka daw nga libro ta.
Tapos, direct ko di sila. Oh, nati pa sa man. Gourmet, luto. Luto. Basta, video ko na pakita nga maya. Yung mo yun, nakatugawak lahat doy. Ang borboringan. Isipin ka. Isipin ka. Ang kanayo. So, I love you, mahal. Lubakan ka daw ng ikumay. Love you. Kakit-kita ka lang dyan nga di nga video gan. Shit, nag-look mega cute. Nagpain nyo. Okay. Baka ikat ko yun. Baka ikat eh. Haanid. Sigabit lang ang kita. Yung nag-look mega ko na yan. Nagpain. What do I lalo? Nag-look mega phone. 56 kilos lang. Hindi oh. At least bimabat 4 kilos, diba? 16 na dati. 48, hindi yung market toy. Nagbalin nga 60. Tapos nag-sublit 56. So, maintain ko lahat at 55 and padas ko. Agbaba manin. 55. Love you, mahal. Yan, pintas ko madidyo na kiss. Biyari ko ulit. Love you. When narok makeup. Tirupak lang. Mail na si Mang Peten. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 amin. Surat ko ulit ito eh. Surat ko ulit. Love you. Ang unti mati ang mangyari. Tagsasaro no ti umay nga mail. After na si Mang Pet Digijay, adaman imayan nga doon nga lalaki. Ada package da. Tapos kailangan ka na dyan mga laag bayad. Kadyak amunuan na nga floor. Tatan, kingitak tilagan lang doy, listaan. Tapos napang ko dinorbelan. Tapos yan, sasaw daw dyan kumaungat. Hindi na papaspas. Tapos at least naala na. Nagbayad dan. So, at least nandayin ang malpasin. Halos 45 minutes, 50 minutes, 45 minutes na lang yun. May namali. Nagtudo siguro, shit. Ang kumagtudo itong magawid daw. So yun, mahal. Yan lang. Di natin pinaka-stressful ita nga nangyari. Love you. Time check. 12:10. Daya gawin din. 20 minutes. On nalipata. Nalipata. Terus basura tayo belengin. Posta na ipanin, nai-record. Check. Fine. Okay. Pass. Talaga din. Love you, man. I-edit ko ito, tapos i-upload ko. Bali nga internet yun, makita mo ng amog sa pinabuyo tayo mesa. Yan, yun. I love you. Glamis tunig. Napulot to tawa. Love you. No. Love you. Wait, nagkingat ako gawin. Love you. No. Okay, gawin ako. Kita mo kalakil na ito rin daw ang takdera. Para makita. Dakil. Gawin ako. Nagpaswet lang. Tahan, urahat lang ni titong ko ha. May jeep balay. Tapos, nag-eskwelahan. Kumakagtudod ng malakan na kagabi. Kalaglangan RJ na shit, ako mo makita. So, babakon mahal. Gawid ako. Love you. Well, ingat can behave na.